মানুষজন, তাদের যে কালচার, তাদের যে কনজারভেশন, তারা কিভাবে ফরেস্টকে বাঁচিয়ে রেখেছে, এই সবকিছু মিলে কিন্তু একটা বড় জায়গা আমাদের এই দার্জিলিং হিলসে আছে, যেটাকে তুলে ধরার জন্য আমরা আজ থেকে প্রায় 30 বছর আগে আমরা গ্রামীণ পর্যটন এখানে শুরু করেছিলাম। এবং তার মধ্যে লাটপাঞ্চার, সিটং আজকের দিনে আমাদের এশিয়ার সবচেয়ে বড় আমাদের গ্রামীণ পর্যটনের হাব। তো সেখানে আমরা গত বছর থেকে আমরা জিটিএ ট্যুরিজম, হ্যাঁ, আমাদের তার সাথে সবাই মিলে আমাদের হোমস্টে অ্যাসোসিয়েশন মিলে আমরা যেটা শুরু করেছি সেটা হচ্ছে যে দার্জিলিং ইকো ট্যুরিজম অ্যান্ড কালচারাল ফেস্টিভ্যাল আমরা শুরু করেছি, যাতে বিভিন্ন রকম অ্যাডভেঞ্চারও যেরকম থাকছে, প্রকৃতির সাথে বিভিন্ন রকম অ্যাক্টিভিটি থাকছে, হোমস্টে প্রমোশন থাকছে, আমাদের লোকাল খাওয়া দাওয়া প্রমোশন থাকছে, এবং বিভিন্ন রকম যে আমাদের লোকাল কালচার আছে সেটাও দেখানো তার মধ্যে থাকছে। তো এইটা নিয়ে এবার দ্বিতীয় বর্ষতে আমরা পৌঁছেছি। আমাদের যিনি জিটিএ এর চিফ অনিত থাপাজি, উনি নিজে এই ফেস্টিভ্যালের পেছনে আছেন এবং এটাকে ফুল ফ্লেজেড উনি সাপোর্ট করে এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, কেন কি এইটাই একমাত্র পুরো দার্জিলিং কে বেস করে, জিটিএ কে বেস করে যে ইকো ট্যুরিজম ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, সেটা এটাই হচ্ছে প্রথম তার রূপ, এবং সেখানে সেই রূপান্তরিত আমরা করতে পেরেছি আর কি। তো সেখানে দাঁড়িয়ে এই বছর 7, 8, 9 ফেব্রুয়ারি আমরা এই 3 দিন এই ফেস্টিভ্যালটাকে করা হচ্ছে। তার জন্য আমাদের হোমস্টে অ্যাসোসিয়েশন সিটং এর যারা আছেন তারা এখানে আমাদের এখান থেকে আছেন, শিশিরজি আছেন, পদমজি আছেন, এবং প্রত্যেকে এখানে আছে। তো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব, হ্যাঁ, ওনারা যে ভাষায় কমফোর্টেবল, বাংলা, হিন্দি, নেপালি, যেটাতে আপনি কমফোর্টেবল, পুরো ডিটেলস কিভাবে করে ফেস্টিভ্যালটা এগোচ্ছে, কিভাবে করে আমরা এগোবো, এবং কি কি আমাদের রোজকার প্রোগ্রাম হচ্ছে সেটা নিয়ে একটু যদি বলে দেন খুব ভালো হয় প্লিজ। एंड हाउ डिड वी स्टार्ट द फेस्टिवल, और हम लोग कैसे इसको लेके जा रहे हैं आगे, वो थोड़ा बता। सबैलाई नमस्कार। सिटोङ 3 होमस्टे एसोसिएसन, जिटिए टुरिज्म एन्ड एक्स सँग सम्बन्धित यो एउटा कार्यक्रम विशेष हाम्रो सिटोङ 3 भित्र पर्छ आहार ग्राउन्ड। यसमा गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि आगामी 7, 8, 9 फरवरी 2025 को दिनहरुमा त्यहाँनिर यो टुरिज्म फेस्टिभल लागिरहेको छ। त्यसमा तपाईहरुले त्यहाँनिर धेरै कुराहरु पाउनुहुनेछ, जस्तै त्यहाँका लोकल फुड, लोकल गार्मेन्ट्स, लोकल कल्चरल प्रोग्राम, अनि नेपाली गोर्खा हात हतियार, अनि त्यहाँनिर विभिन्न किसिमको सांस्कृतिक झाँकीहरू देख्नुहुनेछ। र विशेष गरिकन त्यो समयमा त्यहाँनिर एकदमै त्यहाँका लोकल कलाकारहरूले आफ्नो गीतहरू, आफ्नो डान्सहरू प्रस्तुति गर्नेछन्। अनि नेपालीहरूमा थुप्रै जातिहरू छ। यस्तो जातिहरूमध्ये तामाङ जातिको तामाङ सेलो हुनेछ, लिम्बू जातिको च्याब्रुङ डान्स हुनेछ, राई जातिको सिल्ली डान्स हुनेछ, नेवारी जातिको लाखे डान्स हुनेछ। यी सबै कुराहरूलाई लिएर हामी 3 दिन हामी यो प्रदर्शन गर्नेछौँ। अनि विशेष त्यहाँनिरको सुन्दरता एकदमै राम्रो छ। अनि त्यो आहाल डाँडा चाहिँ यस्तो जग्गा हो, त्यो जहाँनिर हुन्छ त्यहाँबाट तपाईँले एकै ठाउँ उभिएर दुईवटा दृश्यलाई देख्नुहुनेछ। कञ्चनजङ्घालाई देख्नुहुनेछ भने यहाँनिर तराईलाई पनि देख्नुहुनेछ। त्यहाँबाट चाहिँ एनजेपी, बागडोग्रा, सिलिगुडी सबै देख्न सकिन्छ। अनि त्यो एकदमै रमणीय ठाउँ छ। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जग्गाको विशेष त्यो जग्गालाई प्रदर्शन गर्नको लागि, यसै उठाउनको लागि चाहिँ, अनि एकदमै अहिले हालमा बेकारी समस्या छ, अनइम्प्लोइमेन्ट छ, युथहरूलाई अलिकति प्रमोट गर्नको लागि हामीले कोसिस गरेको छौँ। सबैलाई त्यहाँनिर आइदिने हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। धन्यवाद। অনেক অনেক ধন্যবাদ শিরদাকে যে উনি এক্সপ্লেন করতে পারলেন, বলতে পারলেন। সবাইকে একটু জানিয়ে রাখি যে আমাদের যে গ্রামীণ পর্যটন আছে, আমরা উত্তরবঙ্গতে এতটাই এগিয়ে গেছি যে বিগত অনেক বছর ধরে আমরা কিন্তু এখানে আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, এদিকে নেপাল, ভুটান, বিভিন্ন জায়গার এরকম গ্রামীণ স্টেক হোল্ডারদেরকে আমরা কিন্তু সেখানে ট্রেনিং দিচ্ছি, এবং তারা এসে এখান থেকে দেখে যাচ্ছে। সেই মডেলটা আমরা মনে করি যে সেলিব্রেট করা খুব জরুরি। আপনারা সবাই জানেন যে আমরা লাটপাঞ্চার, সিটং এই অঞ্চলে
1996 সালে আমরা সেখানে গ্রামীণ পর্যটন শুরু করে দিয়েছিলাম, কিন্তু সেখান থেকে বার্ডিং আসাতে মানে পাখি দেখার যে হর্নবিল, এই যে হর্নবিলকে বেস করে একটা এসেছে এবং তার সাথে অ্যাডভেঞ্চার জুড়ে গেছে, এই পুরো জিনিসটা কিভাবে করে এগিয়েছে এবং এক এক করে 96 থেকে আজ অব্দি এই প্রায় 30 বছরের এই সময়টা আমাদের সাথে পদমজি আছেন। পদমজি একটু ডিটেলে এই নিয়ে বলবেন প্লিজ। नमस्कार। हम लोग नमस्कार सभी को। हम लोग राजदा का साथ में शुरू से लगभग 20-30 बरस से ये ग्रामीण पर्यटन का साथ जुड़े हैं। जब होम स्टे नहीं बोलते थे, ग्रामीण पर्यटन इको टूरिज्म या विलेज टूरिज्म से हम स्टार्ट किए हैं। तो अभी पूरा सिटोंग क्षेत्र में पूरा एशिया का नहीं, साउथ इंडियन या तो पूरा राजस्थान, ये सबसे पूरा विदेश से भी पक्षी वक्षी देखने के लिए आते हैं। बर्ड्स फोटोग्राफी एक टूरिज्म में नया ये चालू हुआ है, ट्रेंड चालू हुआ है। तो अभी हमारे क्षेत्र में जो मानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका साथ में नजदीक में आपका सिंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहाँ पे नजदीक में 1 घंटा 1.5 घंटा का डिस्टेंस में गजलडोबा है। ये सब जगह पे हम लोग बर्ड्स फोटोग्राफी करवाते हैं। और इसका साथ साथ में हमारे एरिया में सिटोंग क्षेत्र में सिर्फ बर्ड वॉचिंग नहीं है, ऑरेंज गार्डन है बहुत सारे, और इसका साथ में टी गार्डन भी है, सिंकोना प्लांटेशन है, और बहुत सारे फार्मिंग होता है। तो ये सब देखने के लिए अभी पूरा कलकत्ता से या पूरा इंडिया से गेस्ट आते रहते हैं। तो इसको और आगे एरिया को प्रमोट करने के लिए हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि हम लोग का जो ये दूसरी बार हम राजदा के साथ में मिलके और जीटीए टूरिज्म का साथ में मिलके टूरिज्म फेस्टिवल कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग का चैनल से सबको निमंत्रण देना चाहते हैं कि आप लोग जरूर आइए। यहाँ पे जो इको टूरिज्म का जो फेस्टिवल हो रहा है, इसमें जैसे मेरा बड़े भाई ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम भी होगा, नॉर्थ ईस्ट का और नेपाल भूटान का ये सब, और सिक्किम का कलाकार भी जुड़ रहे हैं, उसका साथ में लोकल फूड का मजा लेने के लिए। और फिर ये है कि बहुत सारी जगह में हम लोग का जो ये ग्रामीण व्यवसाय करता है टूरिज्म का, उनका हम लोग का सिर्फ आपस में फोन में बात होते रहते। तो ये फेस्टिवल का साथ हम लोग एक व्यक्तिगत रूप से भी परिचय होता है और जुड़ जाते हैं। तो हम लोग का एक सर्किट बनता है। तो इसीलिए मैं सबको आपका चैनल से ये फेस्टिवल में आप लोग आने का निमंत्रण देता हूँ। धन्यवाद। तो आप लोग तो फेस्टिवल कर रहे हैं, तो 7-8-9 में अगर कोई टूरिस्ट जाए तो उन लोग के लिए आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, उन लोग के लिए जरूर आइए। हम लोग का यहाँ का ये जो फेस्टिवल में जो आते हैं उनके लिए हम लोग ये दे रहे हैं कि उनको कल्चरल प्रोग्राम ये सब है, और उसका साथ में उनको लंच वंच का व्यवस्था भी करके रखे। মানে যেটা করা হয়েছে 7-8-9 আমাদের যত টুরিস্ট আসবে, আমাদের প্রত্যেকটা হোমস্টে যেটা ঠিক করেছে যে তারা ওখানে একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট দেবে। এই 3 দিন যারা, এই 3-4 দিন যারা থাকবে তাদেরকে একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম, কালচারাল প্রোগ্রাম থেকে আরম্ভ করে হ্যান্ডিক্রাফট, হ্যান্ডলুম বা এই যে বিভিন্ন দেশের প্রান্তের থেকে সেই সব ইনফরমেশন, গ্রামীণ পর্যটনের সব ইনফরমেশন কিন্তু ওই দার্জিলিং ইকো ট্যুরিজম ফেস্টিভ্যালের ওখানে যে কাউন্টার গুলো থাকবে বা বুথ গুলো থাকবে সেখান থেকে পাবে। অনেক রকম হ্যান্ডিক্রাফট তারা ওখান থেকে তারা কিনতে পারবে, এবং অন্য অন্য এলাকায় কিভাবে হোমস্টে হয়েছে, কি হয়েছে সেসব প্রোগ্রামও তারা জানতে পারবে। Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur?
12 acres of area with huge infrastructure, AC bus facility, modern in advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy. Admission open for new session 2025 and 2026. Pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee. 2024 comes to an end. But for savings, is there an end? Now that is Royal Oak's trend. Royal Oak Furniture's year-end sale up to 70% off, plus home decor gifts. In every media, this news should trend. Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com.